دوستا اینجی کسته ما ماستر خادم را گیر کردم. اینم اینجی ششتا نگنام کسته منده مسته بسیار چورکی آو ما و میله مونه نگنا کچرا مشرار جمع مونه نیز ذمه‌داری ماستر صاحب است از نام پرسان مونیم. ماستر سلام علیکم. و علیکم سلام. सर ख्वाजा आसिफ साहब को बेखी के सर एक आतिश लगा यार इधर ख्याल करूँ कि पेट्रोल अंदाख्त और माचिस मरदूम से दूर है कि गुफ्त कि आजरा माजिरम के से मुबूर मुनी भाई आजरा माजिरम बुर शना जिंजी शुमुची मुमकिन सर दे बार वला ख्वाजा आसिफ के बयान तक मावर जवाब से बड़े कमेंट्स दिखा करता हूँ। मकसद ये है कि हाले इससे फरीक है ना बिनसार अस्ता ये अफगानिस्तान पाकिस्तान मतलब ये ऐसे मतलब वफाकी गवर्नमेंट मिलकर फैसला करा कि माजिर बुरनी मगर माजिर फर्क है ना एक माजिर कि बोझ ना मा बोझ बोले हुकूमत बोझ संगर गिरफ्तार हुकूमत या हुकूमत कुतेश हुकूमत ना कदम खतर दरा दिगा दरा जी या मतलब आजरा एक बिस्यार पुरामन मर्दमा बिस्यार इंतहाई पुरामन मर्दमा इरा तमामी पाकिस्तान कुतेश एजेंसिया शीर ताइद मुनागा बस मरा बिस्यार पुरामन मर्दमा आले तो खुद अफगानिस्तान दाई कुंडी आलमगा को सुबह दरा बामियान सुबह दरो जमीना या राजी मर्दमा दरो चूर का दरा या दरो कोचियार दरो दरिया द गजनी कोचियार द हेरात कब्रिस्तान मर मिसमार कदा कब्रिस्तान में कब्जा कदा गुतेश द मजार शरीफ कदा वो गुदा ये जय मो महफूज नहीं मो महफूज नहीं मो हुकूमत पाकिस्तान बिस्यार हम दर्दाना फिल्म नहीं बिस्यार हम दर्दाना फिल्म कि वो दहशतगर्द तालिबान मोज रोज अव्वल मुगते दहशतगर्द तालिबान इना गुट तालिबान बेट तालिबान दस मो हमेशा मुगते कि गुट तालिबान बेट तालिबान नहीं तमाम से दहशतगर्द कच्चे के तूफान ददिस कमिगरा वो गुतेश द जोर गप खमनवाउना वो दहशतगर्द है इस्लाही दहशतगर्द इनमें कि तूफान ददिस है वो द जोर गप खमनवाउना इनमें गुतेश मो इनर दहशतगर्द मुगी हाल आजरा उनजी अमान निस्ता आजरा चमान निया गुतेश उनाई कि बिसारे आदमाई जमदा कुना मुलाजिम बुदा द पुलिस बुदा द फौज बुदा या द गो सरकारी महकमा बुदा जो ही दगो सरकारी महकमा अगर वो चपरासी तक पाशा या क्लर्क तक पाशा पूरा मिजना है और बिल्कुल और तालिबान मिजना मोज हुकूमत पाकिस्तान अपील बुनी बेजबराए खुदा मतलब ये आजरा कस्ता रेमिडेंस रहना इना तमाम रिश्तेदाराइश द बैरूनी मुल्क कस्ता रेमिडेंस रहना कम से कम वेस्टर्न यूनियन दूध न वेस्टर्न यूनियन अमीन जैसा हमने अलमदार रोड है हमना प्रोत्साहन करा द रोज $2 लाख कम से कम इनकम बरे पाकिस्तान वेस्टर्न यूनियन अलमदार रोड हदूद न है वेस्टर्न यूनियन गुतेश द रोज $2 लाख कम से कम अलमदार रोड में है ये बरे पाकिस्तान मतलब एक रिबेंडेंस हस्ता गुतेश इकानमी से बाल मोरा वो भी बिस्यार पुरामन मर्दों मस्ता बिस्यार इंतहाई पुरामन मर्दों मस्ता मोज हुकूमत पाकिस्तान अपील ने अमी तरकी हुकूमत पाकिस्तान नोटिफिकेशन कदा कि महाजिर बोर्ड ने बगैर इस्माइली फिरका महम आजरा अस्तमाबतर इस्माइली फिरका हम वाकन मतलब खतर दराजना उनार द जोर मजहब से कन्वर्ट न दरो गुतेश उनजी मजहब तशय्युर मुताबिक आजरा मुताबिक अकीदे शम न मेला के जिंदगी कना सही न बले जमीन नाराजी शमेला न द मने खाने शमेला अल गजनी कम से कम 12000 खाना है वो डिक्लेयर कदा की सरकारी अराजी अजी पेश उना सनद दरा स्कोत हसनात दरा गुफ्तेश फर्द दरा इंतकाल दरा गुफ्ते अफगानिस्तान शरीफ तौर पर उना हसनात दरा मगर बावजूद जो मजबूत गिरफ्तार के नाल तोजी जाय एलक आजरा दरा खोजलजी के दरे आचे द गुजा बरा जी इनमें गुतेश पाकिस्तान एक बेहतरीन गुतेश एक पनागाह था बराए खास कर आजरा मर्दों हमें थरमाज हुकूमत पाकिस्तान अपील अमूतर के बराए इस्माइली फ़िरका तो नोटिफिकेशन करे कि बगैर इस्माइली फ़िरका दिगा तमाम महाजिर बदर को यक नोटिफिकेशन हमें हम कनु आजरा महाजिर ना बिसार पुरमन मर्दों मस्ता ताकि एक हुकूमत वाकई एक डेमोक्रेटिक हुकूमत की अवामी हुकूमत बाशा उनकी इंतखाबात चुना मरदम शुमारिश ना राय शुमारिश ना मरदम शुमारिश ना सुबह जोश ना आल एक सुबह गुतेश 10,000 आबादी है एक सुबह 2 लाख आबादी है ये सुबह कजू सुबह अर्दू सिटाइश या गसई जुल्म सही नाइंसाफी है अजीम रोजना अज गातागा खत्म खाती नाइंसाफिश न रही है अज गातागा नाइंसाफिश न रही है उनकी मरदम शुमारिश ना तहत अक़वाम मुत्तहिदा मरदम शुमारिश ना अलका बंदिश ना बाद अजुबाद एक अवामी हुकूमत बाया बेशक हम या आजरा तुरई को बेशक अजुबाद मो खुद बरई मुनी मो खुद मो हुकूमत इचकार यकम वक्त भी देखना रहा कि औलिया सौदा करना जायदाद
ما وقت کجا بره وقت کجا بره و خود طالبان میزنه صحیح طالبان میزنه نه روزگار نه گوتش مطابق عقیده خود زندگی تیر نمیتونه جی مراسم گوتش مای محرم خورا ادا نمیتونه فهمیدی دخترای رضای تعلیم نه عالمی دخترای مکه مور نه به تعلیم میشه اینا طالبان نمیلکت علم حاصل کنه پاکستان خداداد ملک است ما بسیار شکرگزار از پاکستان که امینا گوتش که تحصیل خدمت یک تعلیم حاصل میتونه نه کور خودمون نه انپڑ خود نمونه لازم موز حکومت پاکستان اپیل نه که امی ترک تو نوتیفیکیشن برای اسماعیلی فرقه کده اسماعیلی فرقه د کراچی و مازرایه بالکل اونا مازرایه ششمامی نه اونا ششمامی بتب نه که بازی موږ کې حاضر شیعه مسخ مخالف ازیم حاضر شیعه نه حاضر فرقه نه که تو حاضر شیعه حاضر سنی حاضر اسماعیلی حاضر قوم است من قوم گفته شی هر عقیده است ما بین از گفته شی کمونیست هم است ما باید شیعه ششمامی است شیعه اثناعشری است من از اهل سنت هم است من از مختلف نظر مختلف چیزا مگر یک قوم است مور همیشه در دسته تقسیم کرده حاضر شیعه حاضر اثناعشری حاضر اسماعیلی حاضر سنی چرا بایی چرا مر تقسیم کنه دیگه قوم ما باید نیه حال تاجیک ما باید اثناعشری نیه تاجیک ما باید گوتش اسماعیلی نیه تاجیک بلش اهل سنت نیه هست مگر مور خام خاطر کدره مور د فرقه تقسیم کدره د طایفه پرستی هم کوم تقسیم شده نه طایفه پرستی خو الگ مرز است خو یعنی نماینده از ما بله چوکی که مور میشته از خاطر چوکی کسا اینا گفتش مردم د نام مذهب د نام قوم گفتش مختلف چیزا اینا اصل مقصد دا چوکی بله چوکی بیشتر کار خبره مردم نه اساسی کار نه ټفټایل نالی او سړک قدم قوم ټفټایل نالی او سړک ترقی کده کال ما قوم ټفټایل نالی سړک ترقی نه حال ډیګری د دې جیب هر بچای مگر روزګار د ډیګری ملاو نه مشه حال ما نرګه تجویز دادم که بھائی انمی سفید بنگلر حال گفتشی دیگه غیر قومی گرفته امیر پولیټیکنیک کالج واسکو سردار ساخ اسکول تو ټیکنیکل های اسکول جوړ کو یزد خان ټیکنیکل های اسکول جوړ کو تعلیم قاطی هنر هم یاد بگیره صبح بور اسکل مایگریشن کنه اگر وہ ذریعہ ڈگری روزگار ملا نمشا کم سے کم ذریعہ اسکل کو ہمیں ایک دکان واس کدا ایک فریج سازی یا الیکٹرونکس یا پلمبرنگ یا ٹیکنیکل کار یاد بھی ہے الیکٹرونکس موبائل سازی یا ترکانی یا ویلڈنگ مختلف چیزاں یاد بھی منیزو ٹیچرا کسا ایس ایس ٹی ٹیک استا ٹیک منے ٹیکنیکل ټیچر ہمیں 2058 سماشر گو تم 30000 فٹ دگیر تم دا محکمہ زراعت گرتے 20000 فٹ زیر تو ہائر سیکنڈری اسکول جوڑ کو 10000 فٹ زیر تو پرائمری اسکول جوڑ کو اگر تو آلے تو کالج جوڑنے کالج اگر میرٹ لسٹ بزنا کالج میرٹ لسٹ تک مگار کسن دینے میرٹ ہے خس نمبر گرتا وہ ان بائی داخلہ بشا منیزو برادرائے بلوچ میں برادرائے پنجابی میں برادرائے پشتون میں داخلہ بشا حاضر ہے وہ میرٹ نہیں ہے وہ ہم کالج برای اس کی جوڑ کر دو علاقہ اس کیا فنڈ اس کیا زمین اس کیا ازما مگر کی میں خانہ دیگا برادرائے میں خانہ اونا دا علاقہ شستا مایر مگم که او برادر ما نارگو تو مرمنه تعلیمی کمیتی شامل کو ما شوق الکشن ندارم ما میخوایم تعلیمی کمیتی تو من تعلیمی کمیتی چرچری کنی ما مگم بایی تو شما نمیفهمین ما شما رای میدم یعنی میر تو گوشه 10000 فوت زیر پرایمری اسکول جور کو پرایمری اسکول کسا پهلی تا پنجم انجی میخوانده پنجم که پاس که ششم تا 12 رو اونجی میخوانده در دیس خدا انچ بومده مگر اینا نه خودش بفهمه نه کس کار کدوم میله امروز تمام خاموش است خاموش نه مطلب برای زی حاضری خو اینا گفته شه د پښتوناباد تا نشته اینا د سریاب روډ تا نشته ما هم د پولیسای حاضر ریکوست بونم اپیل بونم بسیار دیس کو جوړ پېښو یعنی قوم شویا یعنی هم د ما بین سریاب روډ نه رفته د پښتوناباد نه رفته د علاقې شوم د برای خدا نکن شما میگرین نمیره شما میگرین اون مورین پیسه میگرین از برای خدا پیسه که دولتای قاطی مخرج حرامه اما عقیده اقتدار مای محرم گوتش ماتم تو خود دیگه تو شیعه داری تو خو فهمیدی مظلوم مردم همین حاضر گفتم دایی خانه دوی می حاضره خانه دوی می حاضره ما ریکوست دادم چې پولیسای خو ما دیگه زور ندارم ما دیس کو جوړنم ریکوست نم پېښه وزردم زارینم کدم دا کار نگریدم دا بدبخته پناه گرفته د دامن زمام ده بسیار مهربانی شما میشه این آواز مردم جو کانستیبل د پولیسا برسن نکن نکن امنا پناه بین امنا د گجا بر خدا اون جلال الله بسیار ادم ار ما شاسم گدا ما بین عبادت بده دیگه بده بقران گبر د قندار د بارډر ون جس پس چرالال نه خوش بشه کې حاضر حلال کنه اگر خوش بشه دوشی جان چوب لیکن صبح می روز بله زمو مایا بله هر کس مایا سالها از پیش کتشی
150 سال پیش 140 سال پیش پلیز محمد اینجی پناه گرفتی گفته 140 سال بعد اینا آمد اینا پناه گرفت از اینجا بلیز محمد مود کدام ملک دا یورپی ملک دا استرالیا دا امریکا دا جگہ رفتی فهمیدن حال از برای خدا مطلب کوشش کن که پناه بدین یک دیگه کوشش کن ما حکومت پاکستان همدردانه پیلم که برای از نامی تر که برای اسماعیلی فرقه تو نوتیفیکیشن کده برای حضرم نوتیفیکیشن کو بسیار پرامن مردم اور شما در پیشنا ولاگ ما گفته بودین که نکاح را آسان کن نکاح را آسان نکنه قول امام علی حضرت امام علی علیه السلام مگه اگر نکاح سخت شد زنا عام میشه عالم برای خدا نکن سونا بسیار بلند رفته सोना सुनार का है आज तू नहीं तू सिर्फ चौकीदार जो तू चर न मुफाहम तू द गर्दन खबने तू गुतेश इल्म द शशा इल्म पुर बाशे के मर्दम तुरबु का वाकई इल्म दर वाकई गप के मिजदा जेवर इल्म दर ये जेवर ने एक धा तसे ये شبو لکار پرارز برای خدا د چند رسده او لکتای مردم گوتشی دخترایشم سرشم سفید شد بچایشم ریش سفید شده در گلی کوچه میگرده قول حضرت علی علیه السلام اگر واقعا شما شیعه امیرالمومنین هستین مگر نکار آسان کو اگر نکار آسان نکنی بیر عربی زیاد میشه بیر عربی و خدا زیاد میشه مو قوم بدنا یک اپیل دیگه امزی وطنی برای منم کمیز برای خدا بله ټیک ټاک بله دیگه به خدا یعنی حاضر کلچر بازی د دوره یعنی کلچر به خدا یعنی حاضر کوټه کې کم بیش چیزونه دیگه ننګ می دی می پښتون بلوچ پنجابی مور ننګ می دی کوي بله حاضر شما نه تا ټیک ټاک شما ناج 2 بجے شاو د انجی هم دا ویډیو تیار 2 بجے شاو می امی ریکوست سه جای 4 جای شنخوری منن علمونن فهمید یعنی کارای زیگناست نه خدا نه خواسته این علی ماستر گب شمور کټ منم اگر رفت افغانستان رفت نه تو خیال است تو چیه که طالبا که است ایگنار میتر میلا خلطه کرده در سرش منده با قرآن خدا گر رفته بیت د مفت میگره طالبا صحیح نه اینجا یک شیعه خوره یک آذری خوره ایگنا نمیدن که بایی همی ناندده میتنه ایگنا انتظار نن که گو بار ملک والا بایا بار ملک به خدا گه ماز بار ملک هم دو ما برادر ماز بار ملک هم دو ما د یورپی ممالک رفته به خدا گه زندگی باشه لا اله الا محمد رسول الله زندگی باشه اونجی گوتهش اگر استر جان رفته اونجی مردم رفته به خدا قسم مگم 10 بجې روز مور د هوټل چقی مشه د غنټه بعد د ډینګ منه یک آرډر ما یا آرډر گوتهش جوړ منه امو چش ما یا گوتهش چابک والا گوتهش اینجی مو چابک والا ما ورمو بر د خانه شي مو پیسې د اکاونټ شما تا ملازان صبره خدا خبر در روز 3 घंटा 4 घंटा خاونه بزنج کمات بوتل سحر تای بغل خبر صاحب ازوات 65 लाख रुपए را گفته 70 लाख रुपए सोना میگره آرسی را کټه میگره آرسی د 1.5 کروڑ د 2 کروڑ رسنه اینج بچای کی ملازم بچای د کانیکولا یا بچای کی چیزا سه سرکاری ملازم است گفته مزدور مناس کجا زن کنه ما میرا سوچنم که خدا نکنه خدا و روز نیره که اگر ایگنار رئی که دونجی طالبا چور مونه ایگناره خب طالبا شیعه گفتم دشمن شیعه است طالبا که است نه دشمن آزرایه تش توقع تش نسل پرست اینا بالکل اسلام ازالی دیگه چندی ویدیو رو ما دیده جو 4 ملک اسلامی است مگر مذهب خود خود زبان خود اسلامیه پشتو اسلامیه و فارسی دری که فارسی از دری برشده زری برشده ایرانیا گوتش زبان چی گوتش پهلوی بود زبان چی گوتش تبری بود یا پهلوی بود دو زبان گفتم میتونستم این فارسی زبان خود باید دری زبان خود از ما است بیادر حالی زبان را مزگیر ما گرفته از برای خدا قبرستان از مرد نمیله قبرستان از مرد ایله این دختره از مرد تحصیل کدوم میله تحصیل نمیله دنیا را معلومه وقتی هیچ دنیای طالبان برسمیت نشناخته وقتی برسمیت نشناخته تو حکومت پاکستان سر اینجی تو خود تو قانونی طور پر تسلیم نکده وقتی قانونی طور پر تو تسلیم نکده تو حاضر سر اینجی خو پشتون گرین خونه پشتون قوم شه ها طالب نکتای پوشو طالب لنگوٹ سر اردو شگه یک فکر داره اینا فاسیست است اینا گفتش در جایی که خودش بودن نه خودش د امن ششته نه کس دیگر د امن ششته د تاریخ است گفتش تمام دنیا را معلوم است عالم گفتش بسیار باشعور روشن فکر پشتونام است با اونرنامه اونا بسیار باشعور است اونا میخواه که از دست طالبان نجات پیدا کنه بیادر عالم از حکومت پاکستان بار اپیل همین طور که شما گفتشی آقای اسماعیلی فرقه را
گوتش مستثنا قرار دادن امیت را حاضر را مستثنا قرار بدن بسیار پرامن مردم و از نا اپیلم که نه یعنی من جو 140 سال مو زندگی من استور مو زندگی من د پرده د حیا بازار نه مریدا که میگن تبیگر د بازار است د بازار یا خدا خبر د گودم پارکای د گودم از برای خدا چیزا را بند کدو پیرغه بند کد باقاعده اونا دیسیر درخواست که بای کلچر از مچ صبح زنایز مو میتر میشه برای خدا چرا یعنی کلانترین دبای بله پیشنه ما که از خاطر از نکده بسری نکنید بسری خوب نیست بیادر عزت پردیخ بشنین از پردیخ فهمیدن نام ازرائیل خوبت کردین مادرای از بوی منجی امی ازرائیل کویتای امنا تباله بخدا دا پردای بالکل تباله بله ټیک ټاک نه نیک بله ټیک ټاک نه باشه بله اینستاګرام نه باشه گفتش ناچ تو خو ناج رمیده مرد کوشش تا زنایش ناج از برای خدا امی قص به غیرت خاطر نه بود ٹھیک ما بین خانه خو خوشی بگین ناچ کنه مگر ور گوتی سوشل میډیا نه ایرین ور ما خوشحالیه خندا کنین مزاح کنین غزل بخوانین ناچ کنین بالکل کنین مگر بله سوشل میډیا نه ایرین سر مهربانی مردم جوړ نکین به مهربانی اپیل بنو مهربانی سر